अस्सलाम वालेकुम। ख़बरदार होशियार। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है और मैं आपको इस फ्रॉड के मतलब आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी इस फ्रॉड का कहीं शिकार ना हो जाइएगा। क्योंकि हर बंदे को शौक़ होता है कि वो बाहर जाए, बाहर से अर्निंग करे, अपना घर अच्छे से चलाए, अपना घर बनाए। इस तरह की ख़्वाहिशात जो वो पाकिस्तान में रह के पूरी नहीं कर सकता। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो है बाहर जाए, और ऊपर से यूएसए का वीज़ा मिल रहा हो तो कौन नहीं वहाँ पे जाना चाहेगा। तो एक टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक बंदा लाइव बैठा हुआ है। तो वो रोज़ 70 वीज़े बांट रहा है, कभी 100 वीज़े बांट रहा है, कभी 50 वीज़े बांट रहा है। कह रहा है ये पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का होगा, इंडियन के लिए ये 10 साल का होगा। और इस तरह की पता नहीं क्या क्या वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के लूट रहा है। तो मैं आपको उसके मतलब आगाह करना चाहता हूँ कि खुदारा इस फ्रॉड से बचें। वो एक कंसल्टेंट है जो फ़ाइल बना के देता है, सिर्फ फ़ाइलें, जो फ़ाइलें बना के देता है, वो फ़ाइलें बना के लोगों को दे देते हैं ना। तो वो भी कहते हैं जी आपका कनाडा का वीज़ा लगवा देते हैं, आपका अमेरिका का लगवा देते हैं, जी आपने कहाँ जाना है यूके का लगवा देते हैं। तो लोगों से ऐसे पैसे बटोर लेते हैं। तो ये भी एक उसी टाइप का बंदा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ऑनलाइन लाइव बैठता है, तो वो नंबर निकालता है, ऐसे पर्चियाँ सी निकालता है कि इसका जिसके एंड पे ये मोबाइल नंबर आपका आ जाए, तो वो मुझे उसी मोबाइल से सेंड कर दे मैसेज, उसको वीज़ा मिल जाएगा। भाई मेरे कोई वीज़ा वूज़ा नहीं मिलता, ये सारा फ्रॉड है। वो बंदा क्या करता है, एंड पे आके सिंगल मदर के वीज़े निकालता है। एक बेवा औरत के नाम पे कहता है जी वो हमें सिंगल मदर चाहिए जी, 20 वीज़े उनके निकाल देता है। आप मेरी बात सुने, एक बेवा औरत है, उसका खामद पहले ही फौत हो चुका है, या उसका खामद नहीं है, या उसे तलाक हो चुकी है, तो उसका वो वीज़ा निकाल देता है जिसकी पहले ही इनकम नहीं है। तो वो औरत बेचारी इस लालच में कि शायद मेरी अल्लाह पाक ने सुन ली है, वो ज़्यादा लो औरतें इस बंदे का शिकार हो जाती हैं। तो होता क्या है, अब ये सुने, तफसील के साथ सुने कि असल में होता क्या है। जब वो आपका वीज़ा निकाल देता है, कहता है जी आपका वीज़ा निकल आया, वो फिर आपको वॉइस मैसेज आता है, एक टेक्स्ट मैसेज वो भेजते हैं। ये वॉइस मैसेज भेजते हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, फौरी तौर पे 2 वॉइस मैसेज आते हैं। उसमें एक तो आपको तरीका बताया जाता है कि इस तरीके से आपने, एक लिंक सेंड की जाती है कि इस लिंक पे जाके अपनी आपने ऐसे डेटा देना है। वहाँ पे आप जाके डेटा देते हैं, उसके मुताबिक वो समझाता है कि किस तरह डेटा देना है, आप उसके मुताबिक वो डेटा देते हैं, तस्वीर देते हैं। वो फिर जो फ़ाइल होती है ना, वो फ़ाइल एम्बेसी में जैसे तैयार करके हम जमा करवाते हैं, वो इस तरह की एक फ़ाइल बना के पीडीएफ की सूरत में आपको सेंड कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये चेक कर लें। उस पे लिखा होता है कि आपका जो वीज़ा है वो 10 डेज़ का है। हम 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। विज़िट वीज़ा यूएसए का 10 दिन का या 20 दिन का अप्लाई कर रहे हैं। फ़ाइल पे ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है। और वो वहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए ये वीज़ा 5 साल का है, इंडियन के लिए 10 साल का है, दूसरे कंट्रियों के लिए 7 साल का है। इस तरह की तफ़सील वो दे रहा है। फिर वो आपको 48 घंटे के बाद, तकरीबन 48 घंटे गुजरने के बाद, वो आपको सेंड कर देता है एक वाउचर। वो कहता है ये एम्बेसी की फ़ीस है, आप एम्बेसी की फ़ीस खुद जाके जमा करवाएं। तो ये एम्बेसी की फ़ीस आप अपने शहर में जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, वो सारी डिटेल लिखी हुई है। चलें जी, फ़र्ज़ करते हैं पहले हम कि वो जेन्युइन एम्बेसी का ही ड्रेस है। एम्बेसी में हमने अप्लाई कर लिया, फ़ाइल उन्होंने वहाँ से सबमिट कर दी, फ़ीस जो है हमने इधर से अदा कर दी। ठीक हो गया, आपकी वहाँ पे फ़ाइल जमा हो गई, एम्बेसी ने आपको कॉल के लिए बुलाया। अब आप कॉल के लिए, इंटरव्यू के लिए गए हैं। आपका ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, आपका वो 10 दिन का वीज़ा लगा देते हैं। तो 10 दिन के वीज़े को आप क्या करेंगे, मेरी बात सुनें। 10 या 20 दिन का वीज़ा लगा देते हैं, आपकी एम्बेसी की फ़ीस गई, आपका एयर टिकट गया, आपने वहाँ पे, आपको कहीं पे भी नहीं रहने देंगे होटल के अलावा। होटल में आपने वहाँ पे 10 दिन रहे, उसका बिल बन गया, आपके 5 से 7 लाख रुपए ज़ाया हो गए, अगर जेन्युइन तरीके से आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो भी जाता है। अब आ जाए दूसरी बात,
وہ جو ووچر نمبر سینڈ کر رہا ہے وہ امبیسی کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ امبیسی کا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو امبیسی کی فیس ہے وہ امبیسی میں جا کر ہی جمع ہوتی ہے۔ آپ اسلام آباد امبیسی میں جائیں، یو کے کی اسلام آباد امبیسی میں جائیں تو اس کی فیس جو ہے وہ اسلام آباد امبیسی میں وہاں پہ برانچ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے سبمٹ کرنی ہے اپنی فائل کے ساتھ، امبیسی کی جو فیس ہے اپلیکیشن کے ساتھ ہی آپ نے جمع کروانی ہے۔ جبکہ وہ بندہ ادھر بیٹھے لوگوں کو بتا رہا ہے، ووچر سینڈ کر رہا ہے، وہ لوگ بیچارے کیا بیوقوف بن رہے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں وہ آپ جب وہ لائیو شو کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے بار بار کہ مجھے فالو ضرور کرنا ہے، مجھے فالو ضرور کرنا ہے، اور اسے 3 لاکھ بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے فالوور کی تعداد بھی کافی ہے، لاکھوں میں ہے ماشاءاللہ۔ تو لوگ بیوقوف پہ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، جس کا نکل آتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جو بندہ نیا ہے اس کو فوری طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ جو نیا بندہ پھنستا ہے، جو اس کفیت سے گزرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آصف ایاز کے نام سے لائیو شو کرتا ہے ڈیلی، 3:30 سے لے کے 4:30 بجے تک وہ لائیو بیٹھتا ہے، اور دنیا اس کو اس لائیو شو کے جناب کوئی فلاور بھیج رہی ہے، کوئی ڈائمنڈ بھیج رہی ہے، کوئی چیزیں بھیج رہی ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک وہاں سے بھی انکم ہو رہی ہے، اور ٹک ٹاک سے بھی اس کو ارننگ ہو رہی ہے، اس کا اکاؤنٹ بھی مونیٹائز ہے، اور لائیو شو کرنے کے اسے پیسے مل رہے ہیں، اور اسے وہ روزانہ تقریباً لاکھوں روپے تو ویسے ہی کما رہا ہے، لائیو شو کرنے کے لوگوں کو بیوقوف بھی بنا رہا ہے، اور وہاں سے ارننگ بھی اسے ہو رہی ہے، اور اوپر سے کوئی بندہ جو پھنس جائے جو جسے پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے علیحدہ پیسے بٹور لینے ہیں۔ تو میرے بھائی میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ سب کچھ فراڈ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ریکارڈنگیں موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ سب فیک ہے۔ وہ وہاں پہ بیٹھے کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب وہاں پہ کی کمیونٹی جو ہے وہ ویزے دیتی ہے، وہاں کی کمیونٹی مجھے پروموٹ کرتی ہے، میں ان کے ویزے دیتا ہوں، جبکہ وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ وزٹ ویزا جو ہے اپلائی کیا جا رہا ہے، یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس سے ہم نے باقاعدہ پہلے ثبوت کے طور پہ وائس میسیج سے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ اس کے ساتھ کوئی جاب لیٹر لگا رہے ہو یا وہاں کا کوئی سپورٹنگ لیٹر لگا رہے ہو کہ کوئی آپ کو وہاں پہ بندہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے اس بندے کی ضرورت ہے، مجھے وہ 7 چیزیں لگی ہوں تو پھر ہی ویزا امپروو ہوتا ہے نا۔ تو وزٹ ویزا ہے 10 دن کا، تو وہ 10 دن کا وزٹ ویزا صرف اس لیے اپلائی کی فائل ہے کہ میں وہاں کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں نا، سارے جو باتیں اس کی جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں، کوئی وہاں پہ نوکری نہیں دے رہا، کوئی ساتھ جاب لیٹر نہیں لگا ہوا، کوئی کچھ نہیں لگا ہوا، صرف لوگوں کو لوٹنے کا بہانہ ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو جنہیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے وہ اس بندے کے فراڈ سے بچ سکیں، اور وہ بندہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ لوگ پہلے ہی جو مسائل کا شکار ہیں وہ اس کے ہاتھوں لٹنے سے بچ جائیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اللہ حافظ۔